जय जगन्नाथ नमस्कार। आपण मानक आज नुआ ब्लॉग को स्वागत जनाऊँ। आज आम बाहर जीवु ब्रजराज नगर रामचंडी मंदिर रे रामचंडी मंदिर बुलिया को आपण मानक रामचंडी मंदिर देखैबू। सेठी एक्चुअली राम जाइथिले जेतेबेले युद्ध करबाकू सेठी मां को पूजा करिकि जाइथिले। सेठी गोटे नदी अछि इब नदी तटरे से मंदिर स्थापित आ सेठी तळकु तळकु जीवा पई सीढ़ी रे पड़े। आपण मानक सेठिकार व्यू सेठिकार गला पर देखैबू। आपण माने वीडियो रे बने रहंतु। एबे आमे बाहरी गलु रामचंडी मंदिर जोटा कि ब्रजराज नगर रे अछि आ सेटा बहुत पुराना मंदिरटा। चलंतु आगो को जाइके राम मंदिर रो व्यू सब आपण मानको देखैबू। मंदिरटी बहुत सुंदर हेछि। आपण माने वीडियो रे देखिबे आ आपण मानको किपर लागिला कोन लागिला आ आपण माने मतामत आपण जणाइबे। आसंतु वीडियो रे कंटिन्यू रहिबा। देखंतु केते सुंदर हनुमान मूर्ति टीए 15 फुट उच्चतार अछि जाके बहुत सुंदर देखा जाउछि। एटा देखंतु ओरिएंट पेपर मिल जोटा कि बंद हे गेला। आगुरु एटा बहुत बड़ पेपर मिल थिला। ब्रजराज नगर पाखा पाखी ओडिसा को टोटली ये ही पेपर सप्लाई करथुला। वर्तमान किंतु एटा बंद हे जाइछि। आउ एटा वर्तमान एंती अवस्था रे अछि। देखंतु बहुत खराब अवस्था रे। आसंतु आपण मानको सब आउ कोन कोन रास्ता रे पड़ुची सब व्यू आपण मानको देखौछु। वर्तमान आम आसिक पहुंची जाइछु रामचंडी मंदिर रे। एटा को समस्ते चंडी मंदिर नाम रे जानिचंती। एटिकार प्राकृतिक सौंदर्य देखंतु किपरि हेछि। सेपटे नदी अछि। एटा मंदिर रो प्रांगणटा। एटी दिटा सिंह अछि। एटा गेट एंट्री हेबा पई अछि। आसंतु आपण मानको आगु को सेटिकार किपरि सब व्यू अछि देखौछु। वर्तमान आमे पहुंची गलु रामचंडी मंदिर रे आ एटिकार व्यू भी बहुत सुंदर सुंदर अछि। आसंतु आपण मानको सब व्यू देखैबू। आ मो पछाडे मो भाई आसुची प्रीतम। आ एठी गोटे चिल्ड्रन पार्क टाइप रो भी बना अछि। एक्सरसाइज कर परिबे पछाडे। आ आगु आसंतु। एबे तो आमे जल्दी सकाळ पळि आसीछु सेति पई एते भिड भी नाही। आ टिके परे एटिकार बहुत वीडियो भी हेजिवो। आ एठी छोट पिला माने ए खेली परिबे टाइम पास पई तांकर भी दिया हेछि चिल्ड्रन पार्क टा। आ एठी गोटे सेल्फी पॉइंट अछि। मां रामचंडी लिखाइछि। सेठी आपण सेल्फी भी नै परिबे। आ से साइड तो पूजा दुकान अछि पछाडे। सेठी सब पूजा थाली समस्त नै कि जाउचंती। आमे भी सेठु पूजा थाली नै जिबा। आ नळे पूजा करिया पई जिया पड़िबो। आ सेठी माकड़ फाकड़ भी अछंती। चलंतु आगु देखिबा वीडियो रे। एठारे प्रबल मात्रा रे मांकड़ अछि। मांकड़ प्रति टिके सावधान रहिबे काहे कि से भोग थाली देखिला माने से टाणी कि नै जाउचंती। एठारे लाइन रे सब पूजा दुकान अछि। एठी आपण माने भोग नै परिबे। आमे भी मांक पई भोग नौचु। आ एठी समस्त माने लाइन रे दुकान अछि। सेठी आपण माने जे भी जोठु चाहिले दुकान नै परिबे। दुकान रो भोग सब नै परिबे। हमर भी देखंतु भोग भाई हम पई प्रस्तुत करिके दउचंदी भोग थाली। आमे नै कि जाउछु। एठारे प्रबल मात्रा रे मांकड़ अछि। सेति पई आपण माने भोग नै कि गले से दुकानी माने आपण को गोटे बाड़ी दउचंती। तो बाड़ी देखिले टिके मांकड़ आसुनांती किंतु तथापि मांकड़ माने बहुत आसुचंती। एठारे मांकड़ माने तांकर पूरा एठी आतंक चलिचंती। तो आपण माने मांकड़ प्रति टिके सावधान रहिबे। आपण जहा भी जिंस नउचंती तो मांकड़ ठुर टिके सावधान हेकी नेकी जिबे। एटा देखंतु आमे सीढ़ी रे जाउछु। एठिकार टोटल सीढ़ी 200 सीढ़ी पाखा पाखी अछि। आउ एटा सिमेंट रो सीढ़ी जिबा पई एबे बना आइछ। आगुरु टिके एटा जिबा पई बहुत असुविधा थिला। तो ए सीढ़ी बाटे जिबाकू पड़िबो। आ साइड साइड देखंतु केते सुंदर सुंदर झुटी बना आइछि रेड कलर रो पेंट करिकि। आउ एठी गोटे लुहार सीढ़ी अछि। आपण मानको आगु को देखैबू। सेई लुहार सीढ़ी रे आपण मानको जिबाकू पड़िबो। से बहुत पुराना सीढ़ी टी लुहार सेटा बेरला कंपनी कोन आगुरु थिला। सीए से सीढ़ी टाको
ତାର ଇଏ ଟାଇମ୍ରେ ବନେଇଥିଲେ। ବିର୍ଲା କମ୍ପାନୀ ସେଇ ଲୁହା ସିଡ଼ିଟାକୁ ବନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୁହା ସିଡ଼ିରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି। ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସିଡ଼ିରେ ସାବଧାନ ହେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ତଳକୁ ଡିପ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଡ଼ିଟା କିପରି ହେଇଛି। ଏଟା ମାନେ ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ର ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ତଳକୁ ହେଇକି ଯାଇଛି, ପୁରା ଟିକେ ଫ୍ଲାଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଯେବେ ବି ଯିବେ ଆପଣମାନେ ଟିକେ ସାବଧାନ ହେଇକି ଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଡ଼ିଟା କିପରି ହେଇଛି। ଏଇଠି ଟିକେ ପାଦ ବି ଖସିଯାଏ ପାଣି ଫାଣି ପଡ଼ିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସାବଧାନ ହେଇକି ଯିବେ। ଆଉ ଆର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଡ଼ି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସିମେଣ୍ଟର ସିଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯୋପଟୁ ଚାହିଁଲେ ସେପଟୁ ବି ଯାଇପାରିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାମଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ପୀଠ। ଆଉ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ସେ ପୁରା ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ସବୁବେଳେ ଥାଆନ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏଇଠି ମାଙ୍କ ପୀଠ କହିକି ସେଥିପାଇଁ ସବୁଆଡ଼େ ରେଡ୍ କଲର୍ର ପେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛଆଡ଼େ ନଦୀ ଅଛି। ଏଇଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିଟା ନଦୀର ମିଳନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଇବ୍ ନଦୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଭେଡେନ୍ ନଦୀ। ଦିଟା ନଦୀରେ ମିଶ୍ରଣରେ ଏଇଠି ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ସେଇଠି ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମାନସିକ ଥିଲେ ସେଇଠି ଯାଇକି ବାନ୍ଧିପାରିବେ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କିପରି କ'ଣ ରହୁଛି। ଆଉ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଦେଖେଇବୁ। ଆସନ୍ତୁ ପୂଜାରେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ନନାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି ଭୋଗ ଥାଳି। ଆଉ ଏବେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆଉ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଏଠିକାର ସବୁ ଇଏ ଅଛି ସବୁ ଦେଖେଇବୁ। ଏଠି ମୁଁ ଦୀପ ଜାଳି ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଠି ନନା ତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଠି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୂଜା କରିକି ଯାଇଥିଲେ ମା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ରାମଚଣ୍ଡୀ ନାଁରେ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି। ମନ୍ଦିରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ମନ୍ଦିରଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ପୂର୍ବତନରୁ ଅଛି। ବେଶୀ ବିଶେଷ କିଛି ତ ମୋତେ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିରଟା ଏଇଟା। ଆଗରୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମଣିଷ ବଳି ବି ଦିଆଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସେସବୁ କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆମର ତ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା ତଳଟା, ଏଇଟା ଅଛି ନଦୀ ପୁରା ତଳେ। ଆଉ ଏଇ ପଛଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା ବି ଅଛି। ଏଇ ଡଙ୍ଗାଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ପାଣି ବି ଗାଢା ଅଛି। ମତେ ତ ପହଁରା ଜଣା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ରିସ୍କ ନେବିନି। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଖେଇବୁ। ଏଇଠିକାର ସବୁ ସିନ୍ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ସିନ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେତେ ଉଞ୍ଚା ଅଛି। ସେଠି ଗୋଟେ ପଛଆଡେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ ବି ଅଛି। ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡଙ୍ଗାରେ ଟିକେ ବସିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଡଙ୍ଗା ଆଉ ଡଙ୍ଗାଟା ସବୁ ପଛଆଡେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ଟାଣାଟାଣି କରୁଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ପଡ଼ିଯିବାର ବି ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲି ଅଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା, ସେଇଠି ଆପଣ
ରେ ଆପଣ ରହିପାରିବେ। ଆଉ କମନ ହଲ ବି ଅଛି, ସେଇଠି ସବୁ ପର ପର୍ସନ ହିସାବରେ ରେଟ୍ ନଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲେ ବି ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଆସିକି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିପାରିବେ। ଏଠିକାର ରୁମ୍ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ୍ ଆଟାଚ ବି ଅଛି, ଆଉ କମନ ରୁମ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି ବସିବା ପାଇଁ ବି କରାହେଇଛି, ଆଉ ଏଠି ଗ୍ରିଲ ବି କରାହେଇଛି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପଡ଼ି ନ ଯାଆନ୍ତୁ ତଳକୁ, କାହିଁକିନା ତଳକୁ ବହୁତ ଡିପ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଆଉ ଏଠି ଗଛ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଛାଇରେ ବସିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଖି ଯାଇଛି, ନହେଲେ ଏଇଟା ପୁରା ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥାଏ ନଦୀ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଭିଉ ପୁରା ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ନଦୀଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେପଟୁ ଆସିଛି ଭେଡ଼େନ ନଦୀଟା, ଆଉ ଏପଟୁ ଯୋଉଟା ଆସିଛି ସେଟା ହେଲା ଇବ ନଦୀଟା। ଏଇ ଦିଟା ନଦୀର ଏଇଠି ମିଳନ ହେଇଛି, ଆଉ ମାଙ୍କର ବି ସେ ପୀଠଟା ସେଇଠି। ଏଇଟା ବହୁତ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ବି ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଆଉଥରେ ଆସିଥିଲି, ସେତେବେଳେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରିନଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପଛପଟେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ଅଛି। ନଦୀଟି ଶୁଖି ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟେ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସିଲେ ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯାଇପାରିବେ। ଏଇ ଜାଗାଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ରଜରାଜ ନଗରରୁ 6 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକି ଆପଣମାନେ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ ଆସିକି ମାଙ୍କ ପାଖରେ।